वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस खजाने की गहराई में उतर रहे हैं वो एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जी। इसका उन्वान है कुरान पारा 33 उर्दू ट्रांसलेशन। तो हमारे सामने कुरान के कुछ हिस्सों का बहुत ही सादा और रवा उर्दू तर्जुमा है। हमारा मकसद सिर्फ इसका खुलासा करना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये आसान ज़बान ये गहरे फ़लसफ़ों को हम तक कैसे पहुंचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है ना? बिल्कुल। सवाल है कि और लोगों को क्या हुआ है कि वो उस ज़ात की इबादत नहीं करते जिसने उन्हें पैदा किया, और उसी की तरफ उन्हें लौट कर जाना है। जी, ये एक तरह से पूरी बहस का मौजू तय कर देता है। ये कोई हुक्म नहीं है, बल्कि एक दावत है कि इंसान अपनी असलियत पर गौर करे। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि तर्जुमे में जोर शिर्क के खुदा के साथ किसी और को शरीक करने के बेबुनियाद होने पर है। हाँ, और उसकी दलील भी फौरन दी जाती है कि अगर रहमान कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये दूसरे माबूद किसी काम नहीं आएंगे, न सिफारिश कर सकते हैं न बचा सकते हैं। सीधी सी बात है, लेकिन फिर बात एक किस्से की तरफ मुड़ जाती है। एक शख्स अपनी कौम से कहता है, मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया, तुम मेरी बात सुनो। और उस किस्से का अंजाम वो बहुत नाटकीय है। उसे कत्ल कर दिया जाता है और वो सीधा जन्नत में दाखिल होता है। जी। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो जन्नत पहुंचने के बाद का उसका रद्द अमल है। हाँ, वो क्या कहता है? वो कहता है, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में शामिल कर दिया। कमाल है। जन्नत की नेमतों के बीच भी उसे अपनी उसी कौम की फिक्र है जिसने उसे कत्ल किया। बिल्कुल, ये सिर्फ इनाम और सजा की कहानी नहीं है, ये तो एक रहमदिली और हमदर्दी का पैगाम है जो मौत के बाद भी कायम है। जी। और इसी फिक्र के बाद सूरत हमारा ध्यान इंसानों से हटाकर कायनात की तरफ ले जाता है। हाँ, और वो दलीलें भी कितनी रोजमर्रा की हैं, जैसे मुर्दा जमीन को जिंदा करना, उससे अनाज उगाना। और सिर्फ अनाज नहीं, खजूर और अंगूर के बाग, उनमें बहते चश्मे। और फिर एक सवाल पूछा जाता है, अफला यशकुरून, क्या वे शुक्र नहीं करते? हाँ, ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम इन चीजों को ग्रांटेड न लें। यहाँ एक बात ने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा। पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज के जोड़े बनाए। जी, जमीन से उगने वाली चीजों के, खुद इंसानों के, और उन चीजों के भी जोड़े बनाए जिन्हें हम जानते तक नहीं। और ये बात आज की साइंस के लिहाज से कितनी गहरी है। एटम से लेकर हर जगह जोड़े या पेयर्स का निजाम है। बिल्कुल, और ये बैलेंस सिर्फ चीजों में नहीं, वक्त में भी है। रात और दिन का जिक्र। उर्दू तर्जुमे में लफ्ज भी बहुत खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं। खींच लेते हैं, जैसे किसी चीज पर से कोई गिलाफ उतारा जा रहा हो। बिल्कुल। और फिर सूरज और चांद का जिक्र आता है। तर्जुमा कहता है, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। ये तैरना लफ्ज कितना कमाल का है। ये जाहिर करता है कि ये कोई जबरदस्ती की हरकत नहीं, बल्कि एक कुदरती बहाव है, एक हमाहंगी, एक हारमोनी है। तो अगर कायनात में इतना जबरदस्त निजाम है तो सोर्स शायद ये सवाल पूछ रहा है कि इंसानी जिंदगी में ये बेतरतीबी क्यों है। और यही सवाल हमें सीधे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, कायनात की निशानियों के बाद इंसानी तारीख की तरफ। और इसकी शुरुआत हजरत नूह के वाक़े से होती है। जी, जिन्हें और उनके घर वालों को एक बड़ी मुसीबत से निजात दी गई। लेकिन इसके बाद सोर्स हजरत इब्राहिम के किस्से पर बहुत तफसील से बात करता है। और यहाँ भी शुरुआत एक सवाल से ही होती है ना? हाँ, वो अपने बाप और अपनी कौम से पूछते हैं कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। उनका तरीका बहुत मंतिकी है, लॉजिकल। वो उन्हें सीधे सीधे गलत नहीं कह रहे। नहीं, वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वो कहते हैं, क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद चाहते हो? वो उनके अकीदों की बुनियाद को हिला देते हैं। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा, अपने ही समाज और परिवार के खिलाफ जाना। बिल्कुल, लेकिन जो वाकया इसके बाद आता है वो तो ईमान और आजमाइश की इंतहा है। जब हजरत इब्राहिम ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है उनका अपने बेटे से मुकालमा, उनका डायलॉग। वो उसे हुक्म नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो देखो तुम्हारी क्या राय है। एक बाप अपने बेटे से मशवरा कर रहा है। जी। और बेटे का जवाब उर्दू तर्जुमे में ये बहुत असरदार तरीके से सामने आता है। क्या कहता है बेटा? अब्बाजान, जो हुक्म हुआ है उसे कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। ये सिर्फ हुक्म मानना नहीं है,
یہ اس حکم کی حکمت کو سمجھے بنا اس پر پورے دل سے راضی ہو جانا ہے۔ اور سورس اسے کھلی ہوئی آزمائش کہتا ہے۔ جی، ایک امتحان۔ اور جب دونوں اس میں پورے اترے تو اللہ نے انہیں ایک بڑا ذبیحہ، مطلب ایک جانور فدیے میں دے دیا۔ اس قصے کے بعد حضرت موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، کئی نبیوں کا ذکر آتا ہے، اور حضرت یونس کا بھی، جنہیں مچھلی نے نگل لیا کا۔ اور کہا گیا کہ اگر وہ اس حالت میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے۔ تو ان سارے قصوں میں ایک پیٹرن سا نظر آتا ہے۔ ہاں، ایک واضح پیٹرن ہے۔ ایک پیغمبر آتا ہے، وہ ایک سیدھی بات سمجھاتا ہے، لوگ نہیں مانتے، پھر ایک آزمائش آتی ہے، اور آخر میں ایمان لانے والوں کو نجات ملتی ہے۔ یہ قصے تاریخ کے سبق ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تو وہ پیغمبر تھے جو لوگوں کو پیغام دیتے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے جب پیغمبر کے ہاتھ میں حکومت اور طاقت بھی ہو؟ اچھا سوال ہے، اور سورس ہمیں اسی سوال کے ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں لے جاتا ہے۔ اور یہاں بھی کہانی کی شروعات ایک آزمائش سے ہوتی ہے۔ جی، حضرت داؤد کے پاس دو لوگ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں، وہ بھی دیوار پھاند کر۔ ہاں، ایک کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، اور یہ وہ ایک بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اس میں جو بات دلچسپ ہے وہ ہے حضرت داؤد کا فوری رد عمل۔ وہ فوراً کہتے ہیں اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ یہ فیصلہ سناتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے انہیں آزمایا گیا ہے، جی، اور وہ فوراً اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک حکمران کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی رجوع کرے، طاقت کے نشے میں اپنی غلطی کو صحیح ثابت نہ کرے۔ بالکل۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی، جنات ان کے قابو میں تھے۔ سورس کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک عطا یا تحفہ تھا۔ لیکن یہ تحفہ بھی ایک آزمائش ہی تھی کہ کیا اتنی طاقت ملنے کے بعد بھی وہ شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی حصے میں صبر کی ایک اور مثال ہے، حضرت ایوب کی۔ جی، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ انہیں حکم ہوتا ہے زمین پر لات مارو، اور وہاں سے ایک چشمہ نکل آتا ہے جو ان کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ تو ان تمام قسموں سے ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے۔ کامیابی صرف انہی کے لیے ہے جو ہر حال میں صبر اور شکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم نے کائنات کی نشانیوں کو دیکھا، تاریخ سے سبق سیکھے۔ اب سورس ان تمام دلیلوں کو ایک مرکزی خیال پر لا کر جمع کر دیتا ہے، توحید پر، یعنی خدا کا ایک ہونا۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں وہ عجیب دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورس اس دلیل کو سرے سے خارج کر دیتا ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی گئی ہے جو میرے خیال میں آج کی زندگی کے لیے بھی ایک زبردست نفسیاتی تبصرہ ہے۔ آپ اس مثال کی بات کریں جس میں دو آدمیوں کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ بالکل۔ ایک وہ شخص جو کئی بدمزاج اور آپس میں جھگڑنے والے مالکوں کا غلام ہے، اور دوسرا وہ جو صرف ایک ہی مالک کا غلام ہے۔ اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کیا یہ دونوں حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنی گہری مثال ہے۔ یہ مثال شرک اور توحید کے فرق کو دل میں اتار دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس شخص کی ذہنی حالت کا جس کے کئی مالک ہوں۔ وہ تو ہمیشہ ایک کشمکش اور تناؤ میں رہے گا۔ بالکل، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر پائے گا۔ یہ آج کی دنیا میں ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک ہی وقت میں دولت، شہرت، لوگوں کی رائے، نہ جانے کتنی چیزوں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا ذہنی سکون برباد کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ شخص جس کا صرف ایک مالک ہو، اسے پتا ہے کہ اسے کس کی بات ماننی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک یکسوئی، ایک فوکس ہے۔ تو توحید صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ذہنی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کی جاتی ہے، موت۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ کتنی سیدھی اور ٹوک بات ہے۔ ہاں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں۔ اور آگے کہا گیا پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے۔ یہ آیت دنیا کے سارے اختلافات اور جھگڑوں کو ایک نئی روشنی میں دکھاتی ہے۔ مطلب تمہارے سارے مت بھید عارضی ہیں، اصلی اور آخری فیصلہ کہیں اور ہونا ہے۔
تو آج کی اس پوری چرچا سے ہم نے دیکھا کہ یہ سادہ اردو ترجمہ قرآن کے گہرے پیغامات کو ہم تک کیسے پہنچاتا ہے۔ جی، کائنات کی نشانیوں سے ہمیں غور و فکر کی دعوت ملتی ہے، پیغمبروں کے قصوں سے صبر کا سبق ملتا ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے، جب کسی مقدس کتاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کیا یہ صرف لفظوں کو بدلنا ہے؟ یا یہ اس پیغام کی روح اور احساس کو ایک نئی تہذیب کے دل میں اتارنے کی کوشش ہے؟ اس سورس میں جس طرح کی آسان اور دل میں اتر جانے والی اردو استعمال ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ مقصد صرف مطلب سمجھانا نہیں بلکہ محسوس کروانا بھی ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی گہری بات کو سمجھانے میں کہانیوں اور مثالوں کی طاقت کتنی اہم ہوتی ہے، اور کیا آج کے دور میں جہاں ہماری توجہ کا دورانیہ مطلب اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا ہے، کیا یہ ہزاروں سال پرانے قصے ہمیں آج بھی اسی طرح اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں؟